आज जो आलोचना करिया ओडिशा रे हेब बरफपात बुझे सब अलौकिक घटना घटे कली रे अंतिम पर्याय आसो अदिने फल पुष्पन अदिने नदी वर्धते अदिन नई बढ़ अदिन कौन हम फल फूल हम असंभव संभव हम पुरुष लोक नारी हो नारी लोक पुरुष ऑपरेशन एमती बाप माँ को पुओ मैंने पचारे नहीं एम सब अनेक घटना घट नारी मैंने उग्र हे ये जहाँ सब लिखिदे सब जाक घटी घटिका गला कि महापुरुष अच्युत कहती दिने ना दिने ओडिशा रे 12 हाथ दीर्घर बरफ पड़ो माने उच्चा एत माने जलवायु कौन जो परिवर्तन हो माने क्लाइमेट परिवर्तन हो गले ठंडा पाग हो कौन हो अच्युत कहले दिने ना दिने ये ओडिशा भूमि कौन हम ये हिमपात हे बरफपात हम पूर्व भूगोल हेले कौन है एमती जलवायु परिवर्तन घटो जहाँ ये बरफपात होटा केबे हम को मसेर हम कौन कहते महापुरुष आज तारी उपर कौन करिया आलोचना करिबा बोले बाण ऋतुरे भाद्रवरे ध्रुव थयन पड़े कही झाड़ जंगल रे जेतिक रहिबे कूल को विहन से बाण बोलते 5 ऋतु हूँ 6 मिसिके 11 रेब बोलते 27 मिसिके 38 जथा जो 1438 सन चलो भाद्रव मसरे ये घटना सब कौन हम घटो झाड़ जंगल रे जेतिक रहिबे कूल को विहन से झाड़ जंगल बोलती गोटे स्वतंत्र एरिया अच्छी झाड़ जंगल पूर्व उपकूल से गोटे प्लेस स्वतंत्र अच्छी से जो मैंने रही से समय को से मैंने विहन हो बुझी ना झाड़ जंगल बोलते बछा बछी शब्द कहनी कहते झाड़ जंगल रे जेतेक रही माने झाड़ जंगल बोली गोटे स्वतंत्र स्थान अच्छी से स्थान रे जो भक्त मैंने से समय रही से मैंने कूल विहन है झाड़ जंगलटा कौटी ये पूर्व भूगोल गोटे जगह अच्छी तापर कौन कहले पाताले बासुकी चमकी पड़ो भैरवी छाड़ रड़ी अंधी संधि भेदी पर्वत माले जोग्नि देउथिबे धाड़ी से समय कौन जो पाताले बासुकी चमकी पड़ो भयंकर भूमिकंप हम भैरवी छाड़ रड़ी पदारे निर्घाट शब्द सृष्टि हेब अंधी संधि भेदी पर्वत माले जोग्नि देउथिबे धाड़ी से समय अनेक प्रकार व्याधि कौन हो प्रवेश कर मनुष्य देह चरवा कहले कौन दरकार कही आगुरी राम तारका मंत्र जो धारण कर से समय जोगिनी मुखर तुम तरी जीव कौन हम ना चारिदिग जाक अंधार हो उत्तरु बहिब हिम 4 दिन मध्य पृथ्वी नाश जीव अग्निकुंडन मानिब बढ़िया कथा कहले 4 दिग जाक अंधार हो माने से समय तार बुद्धि किसी काम करिवो नाही उत्तरु बहिब हिम 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 बोलते बरफपात उत्तर दिगरु ठंडा पवन बहिब एमती बहिब माने एते ठंडा हम बरफपात हम 4 दिन मध्य पृथ्वी नाश जीव अग्निकुंडन मानिब ए घटना केते दिन घटियो ना 4 दिन घटियो अग्निकुंडन मानिब से तुम निआ नगे जदि ठंडारू तरिबा चेष्टा करिवो से निआ मध्य जलिब नाही ग्रीनलैंड हो कि बरफार्ण सेगुड़ाक बरफाच्छन्न देश ना तो कौन हम ना 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ो माटी न दिशब कहीं 12 हाथ दीर्घ माने हाराहारी 18 फुट उंचर कौन हो बरफ पड़ माटी देखा नहीं 14 दिन द्वार न खोल हेतु कर बार पोई
ଏଠି ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ କଥା ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ କବାଟ ଆଉ ଖୋଲିବନି, ଇଏ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯିବେ ସବୁ ରହିଯିବେ। 12 ହାତ ଦୀର୍ଘ ମାନେ 18 ଫୁଟ ନା ନାଇଁ, 18 ଫୁଟର ବରଫ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଏତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ମୋଟା ଯଦି ବରଫ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ କଣ ଘର କବାଟ ଖୋଲିବେ? ମତକାରୀ ପ୍ରାୟ ଦଳି ପକାଇବେ ଛପନା କୋଟି ରମ୍ବା ବନ, ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ ଜଳ। ସେ ସମୟରେ ସବୁ ତ ବରଫ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜଳ ପାଇବ କୋଉଠି, ପିଇବ କୋଉଠି, ଆଉ ଖାଇବ କଣ? ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନଦୀ ଆଉ ପୁଷ୍କରଣୀ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବରଫପାତ ହେଇଯିବ। 10 ଦିନେ ଥରେ ଆହାରେ କରିବେ ବରଫ ଶିଉଳି ଆଣି, ମାୟାବୀ ମାନକ ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ଟାଣ, ନୂଆ ବୋଲୁଥିବେ ପୁଣି। ବୁଝିପାରୁଛି ନା? ସେତେବେଳେ ଭୋକ ଆହାରେ କଣ ହୁଏ, 10 ଦିନରେ ଥରେ ଏ ଯୋଉ ବରଫରେ ଯୋଉ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଥିବ ସେଆକୁ ଆଣିକି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ମାୟାବୀ କପଟି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଭୂକ୍ଷେପ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ କଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛ କଣ ସବୁ ଠୁସୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି? ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିବେ କିଛି କହିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏତେ କିଛି ଯା ଆସେ ନାହିଁ। ଏତେ କଷଣରେ ଚେତି ନ ପାରିବେ ତୁଣ୍ଡେ ନ ଆସିବ ହରି। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ନାନା କଲବଲ ଏକାଳେ ଫଳିବ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହବ, ବିନାଶ ଘଟିବ। ଆଉ ଗାଲୁଆଙ୍କର ମୁଖ ଟାଣ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହରି ନାମ ପଶିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ, ଆମେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏକା ଛତୁ ଫୁଟି ଗଲେଣି, ମହାପୁରୁଷ ଛତୁ ଫୁଟି ଗଲେଣି। ସତରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ବି ଭାବୁ ନା। ଏଇଟା କଣ କହିଲ, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ। ଭଗବାନ ବୋଲି ମହି ପୁରିଯିବ ଭକ୍ତି ନଥିବ କାହା ପାଶେ। ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କ ପାଖେ ଭକ୍ତି ନଥିବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏମିତିଆ ଯାହାକି ମୁଖରେ କଳନା କରିହୁଏ ନା। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତା ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନା। ଆଉ हरिया हरिया बोल बेटा मागुर माछ का झोल, युवती नारी का कोल बेटा हरिया हरिया बोल। चैतन्य महाप्रभु कहला परी चैतन्य महाप्रभु बंगलाରେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କହିଲେ हे बंगलावासी, ତୁମେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଅ ନା, ସାତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଗୋଟେ ଧର୍ମ କଣ ଗୋଟେ ବାହାର କଲାଣି, ଗୋଟେ ଠାକୁର ଠାକୁର ହେଲାଣି, କହିଲାଣି ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଅ ନା, ଅରୁଆ ଖାଅ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ଆଉ କିଏ ନ ଆଉ ପାଖକୁ କେହି ଯିବେ? ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ପାଖକୁ କେହି ଆଇଲେନି। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଭେଜା କଟେଇଲେ, କହିଲେ ଏ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ପାରି ହବନି। କହିଲେ मागुर मछ का झोल बेटा हरिया हरिया बोल, युवती नारी का कोल बेटा हरिया हरिया बोल। कहते ମାଛ ଖାଅ ପଛେ ଟିକେ ହରିକି ଡାକ, ସଂସାର କର ପଛେ ଟିକେ ହରିକି ଡାକ, ଭବ ସଂସାର ତରି ଯାଅ। କାରଣ ଆତ୍ମାର କଷଣ କଣ, ଯିଏ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ବହି ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପଢିଲା ସେ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେ କାହାର ଆତ୍ମାକୁ କଷଣ ଦେବାକୁ ଯିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା।
କହେ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଗୋଟି ସତ୍ୟମ। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା କଣ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ଆଉ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ତମେ ମାନେ ସେମିତି କର୍ମ କର। କାରଣ ଆଗକୁ ଯୋଉ ବିପଦ ମାନ ଆସୁଛି, ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ୍ଵ ପୁଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ସେ ବିପଦରୁ କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ, ଧର୍ମ ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ଧର୍ମ ବିନୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।